हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेशन। काली आमे पढ़ी ओडिया सारस्वत व्यावहारिक व्याकरण बहिर विशेष्य पद पढ़ते। आज आमे पढ़ा सर्वनाम। सर्वनाम क्या कह जाए ना, ये गोटे उदाहरण देइछि देखंतु। प्रसन्न भल पाठ पढ़े, प्रसन्न पाठ पढ़ा सहित भल खेले, तेणु प्रसन्न साथी प्रसन्न को आदर करती। ये प्रसन्न प्रसन्न आमे जेते थर कहिबा एटा आमर कौन होची ना, श्रुति कटु हवा सहित पुनरुक्तिर लेखिबार सौंदर्य भी बढ़ुना। तेणुक आमे से जगार आमे कौन पढ़ी लेखिपर, प्रसन्न भल पाठ पढ़े, से पाठ पढ़ा सहित भल खेले, तेणु तार साथी माने ताकू आदर करती। एटा आमको शुणिया श्रुति मधुर होची। तेणुक आमे एबे जानिबा आमे सर्वनाम क्या कह जाए। एक पद परिवर्ते जो पद व्यवहार करा जाए ताको आमे सर्वनाम कहिबा। जेमितिक एठी प्रसन्न बदल रे आमे से व्यवहार करचंती, तार व्यवहार करचंती, ताको आमे कहि परिबा सर्वनाम। सर्वनाम पद आमर केउठी व्यवहार करा जाए, केउ पद बदल रे विशेष करी विशेष्य पद, विशेषण, वाक्यार्थ और वाक्य परिवर्ते आमर सर्वनाम पद व्यवहार करा जाए। एठी गोटे उदाहरण देइछि देखंतु। ईश्वर दयालु, से मंगलकारी। ईश्वर दयालु से मंगलकारी। ईश्वर हूँ गोटे विशेष्य पद, ता परिवर्ते ये से लगी, तेणुक यहाँ गोटे सर्वनाम आम कहीपर। विशेषण पद पिला चतुर किंतु पुत्र सेपरी नुह। चतुर हूँ गोटे विशेषण, ता परिवर्ते ये सेपरी लगी, सेपरी हूँ गोटे सर्वनाम पद। ये जाना सर्वनामर श्रेणी विभाग। सर्वनामर श्रेणी विभाग, सर्वनाम पद को आम 7 भाग विभक्त कराई। गोटे हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम, गोटे हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम, निर्देशात्मक सर्वनाम, आपेक्षिक सर्वनाम, निर्णायक सर्वनाम, आत्मवाचक और समुचयी सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को अन्य नाम कौन कह जाए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कौन ना, पुरुषवाचक आम जानते आमर 3 पुरुष को 3 भाग विभक्त कराई। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष एवं तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष मु, आमे, आमे 2 जण, आम्भे माने। द्वितीय पुरुष हूँ तू, तुम्हें, तुम्हें 2 जण, तुम्हें माने आपण। तृतीय पुरुष हूँ से आउ से माने। तो ये गोटे उदाहरण देइछि देखंतु। मु जणे छात्र, ए मुटी हूँ आमर प्रथम पुरुष बा पुरुषवाचक सर्वनाम, आम ताकू कहि परिबा। द्वितीय हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहवा, ये देखते देइछि। जो सर्वनाम पद गुड़िक प्रश्न पचारिबापी उद्दिष्ट से गुड़िक प्रश्नवाचक सर्वनाम कह जाए। आसନ୍ତୁ देखिबा तार केते गुडी उदाहरण। देशर देशर प्रधानमंत्री नाम कौन। ये कौनटी हूँ आमर सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें किए, किए हूँ आमर प्रश्नवाचक सर्वनाम। किए कहे उत्कल दरिद्र, किए हूँ गोटे प्रश्नवाचक सर्वनाम। एबे आमे देखिबा निर्देशात्मक सर्वनाम। निर्देशात्मक सर्वनाम क्या कह जाए ना, जो सर्वनाम पद गुड़िक वाक्य व्यवहृत होई विशेष्य पद मानक निर्देश करिथांती। जेमति ए लोकटी चरित्रवान, ए गोटे आमर कौन गोटे लोक को निर्देश करछि। से भलिया से मनीष नुहे गोटाए पशु। एठी से गोटे लोक को निर्देश करुछि। तापर आमे देखिबा आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पद समूह वाक्य परस्पर को आपेक्षिक करती बा संबंध स्थापन करती, सेगुड़ी को आपेक्षिक सर्वनाम बा संबंधवाचक सर्वनाम कह जाए। जेमितिक जे से, जार ताहार, जेतिकी सेतिकी, जेपरी सेपरी। एठी देखंतु गोटे उदाहरण। जे देश जाए से फल खाई, जे से, जहाँ अन्यर हितकारक ताहा ही मंगल, जहाँ ताहा। एभलिया जोठी थिबा आमर संबंध सृष्टि होइथिबा आमे ताकू संबंधवाचक सर्वनाम कहि परिबा। तापरे देखिबा आमे निर्णायक सर्वनाम। निर्णायक सर्वनाम कौन ना,
ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଉଭୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହି ଉଭୟଟା କାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି? ନା ରାକେଶ ଆଉ ଦିନେଶକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଉଭୟ ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ। ଏଠି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି? ନା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜ, ନିଜେ, ଆପେ, ଆପଣ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ନିଜକୁ, ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଯେଉଁଟା ବୁଝଉଥିବା ଆମେ ତାକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ଏଇଟା ଆପଣା ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂକୁ ବୁଝଉଛି। କିଏ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଛ କି ଆପଣାକୁ ଆବେ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର କହିପାରିବା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବା ସମୁଚୟୀ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ କହିପାରିବା। ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମର ଦେଖିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଯହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପୁଜଇ କଳି। ଯହିଁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଏଠି ମୋ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ କହିପାରିବା। ତୁହି ମୋର ନେତ୍ରର ସଂଖାଳି। ଏଠି ତୁହି ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ କେ କରିପାରିବ ଆନ। ଏଇସବୁ ରହିଲା ଆମର ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ କ'ଣ? ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିବ ଯେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନା ନାହିଁ, ନା ହଁ ଘଟେ। ଆଉ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟେ? ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆମର ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ବନାମ ପଦର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭକ୍ତି ଓ ବଚନ ରୂପ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟନ୍ତି। ମୋତେ, ମୋହର, ତୋତେ, ତୋହର, ଆମର ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ଆମେ ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହାପରେ ଆମର ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏତିକି ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।